We have with us today Carmelo Abela, who was recently elected by his fellow MPs as Speaker of the House. He's here to discuss his transition from an MP to his new position as Speaker, and also to talk about any changes perhaps he feels should be implemented in Parliament. Mr. Abela, thank you very much for joining us today. Grazzi ta' din possibilità. Mr. Abela, you were a member of Parliament for 30 years. How did it feel making this transition to Speaker? L-iktar ħaġa li qed nipprova nidra hija li jiena ma nħussem fid-dibattiti. Il-fatt li nippresedi l-Kamra kienet xi ħaġa li diġà esperjenzajt. Il-fatt li kont Deputy Speaker għal 7 snin bejn l-2003 u l-2010. Allura hemmhekk diġà kelli L-esperienza. l-esperjenza li niċċerja s-seduti u anki fil-leġislatura l-għaddiet kien hemm opportunitajiet fej minħabba li l-Speaker u d-Deputy Speaker ma kienux ikunu preżenti, allura kien hemm il-possibilità li jiena u anke Michael Farrugia konna nippresedu l-Kumitat tal-Abbozzi f'ċirkostanzi fejn ma jkunux preżenti u ma konna niċċerjaw. Ġifieri l-inqas ħaġa kienet kif tippresedi l-Kamra, x'esperjenza kelli diġà tagħha. Imma s-soltu kont imur impoġġi fil-post tiegħi fil-Kamra. Illum meta nqum nitlaq il-barra. Allura ma nħossem fid-dibattiti pereżempju. You were actually elected as an MP in this last election. What would you say to the constituents who elected you this time round? Because obviously you had to give up your seat to become a Speaker. Ara, il-ħatra ta' Speaker hija t-tielet l-ogħla kariga fil-pajjiż wara il-President, wara il-Prim Ministru. Umbat għandek l-Speaker ġvija kariga li għandha importanza kostituzzjonali, għandha importanza wkoll fid-demokrazija u fit-tħaddim tad-demokrazija. Jiena ovvjament il-fatt li kontili dak iż-żmien kollu fil-politika u sa ċertu punt għadni għax ovvjament tagħmilha mal-membri parlamentari, eċetera, eċetera. U allura il-kuntatt man-nies dejjem kont nożżu u nħares il-qoddim li b'xi mod jew ieħor dal-kuntatt man-nies inżommu. Ma nixtieqx li ningħalaq b'xi mod f'uffiċċju u jekk ikun hemm persuni li jixtiequ ikellmu fuq xi issue jew oħra. Ħanżomm il-bogħod minnu, naturalment il-bib tiegħi miftuħ għal kulħadd kif dejjem kien fl-aħħar mill-aħħar. U lill-kostitwenti tiegħi l-ewwel nett nirringrazzjahom tal-fiduċja li tawni qatt minn darba konsekuttiva minn l-1996 sal-aħħar elezzjoni. U perswas li huma japprezzaw li l-fiduċja li wara fija l-Parlament, għax għalkemm tkun propost mill-Prim Ministru f'dal-każ imma l-Parlament kollu wara fiduċja fija naħseb in-nies japprezzaw dik il-fiduċja. Is there anything in particular you're going to miss from being an MP? And what perhaps are you looking forward to most as Speaker? L-iktar ħal missi għal-fatt li inti tieħu sehem fid-dibattiti, li inti tkun tista' titkellem anke fuq issues li dejjem kienu għal qalbek u tisma' kollegi tiegħek fil-Parlament jiddibattu, jitkellmu u inti ma tista' tgħid xejn. Naħseb li dik hija l-iktar ħaġa li nimmissja. U anke l-attiviżmu fil-partit li jiena kont nimmilita fih għal numru ta' snin. Jiġifieri naħseb li inti tinqata' kompletament issa mill-politika ta' partit li ovvjament kont naħdem fih u li tieħu sehem b'mod attiv fid-diskussjoni. Dak naħseb li ħana missja. Inti saqsejtni wkoll fuq xi nħares il qudiem. L-ewwel nett ninsab fit-tielet ġimgħa, però kif jgħidu l-Ingliżi I think I hit the ground running fis-sens li mill-ewwel dħalt biex nara, anzi qabel ħadd il-ġurament, naħseb l-ewwel jumejn tlieta qabel fej kont diġà bdejt niġi hawnhekk u nara ftit anke ħabba il-ġurnata tas-Sibt meta fetaħ il-Parlament. U mela jibdew jgħidulek fuq issues u sfidi li l-Parlament għandu, u allura dħalt mill-ewwel għax-xogħol. Nixtieq li literally we put our house in order, hemm issues li nixtieq nirranġa internament biex aħna nkunu aktar organizzati bħala istituzzjoni. Aħna qegħdin hemmhekk għall-membri taż-żewġ naħat tal-Kamra. U imma l-Parlament nixtieq intih daqsxejn dimensjoni aktar wiesa'. Jiġifieri l-Parlament huwa Parlament miftuħ fis-sens li matul is-snin rajna u tajjeb li wieħed japprezza x-xogħol li wettaq l-Speaker preċedenti Angelo Farrugia fejn il-Parlament kien miftuħ li anki jilqa' fih danu
tfal, adolescenti, żgħażagħ, persuni anzjani, persuni li interessom l-ambjent u ħafna affarijiet oħrajn, ħafna issues oħrajn li fil-Kamra, fil-Parlament, fil-bini tal-Parlament ġew u bażikament għamlu dak li huma xtaqu, joħolqu kuxjenza fuq topics differenti u hemmhekk hija l-Parlament huwa miftuħ. Però jien nixtieq li l-Parlament issa joħroġ u jagħmel reach out il-barra minn hekk. You've mentioned this before. What do you have in mind? I've noticed you've been posting videos, for example, on social media. Is that part of it? And what else, perhaps, would you like to do? Waħda mill-affarijiet hija li l-Parlament m'għandux fiħdan is-servizz parlamentari persuna jew persuni li llum jiddiljaw mal-medja, mal-komunikazzjoni. Li fid-dinja tal-lum naħseb hija xi ħaġa anke l-aħħar elezzjoni rajnija, jiġifieri traditional campaigning baqa' hemmhekk, door to door, meetings, etc. Imma social media fuq social platforms differenti kienet verament użata minn kulħadd, inkluż minni. U allura naħseb huwa mezz ta' komunikazzjoni fejn in-nies l-iktar li jsegwu. Jiġifieri n-nies m'għadhomx jaqraw ħafna l-ġurnali stampati. M'għadhomx jaraw forsi ħafna l-aħbarijiet, l-iktar tradizzjonali l-aħbarijiet ta' tminja. Illum in-nies x'kien ifettilhom jmorru fuq social media u hemmhekk huwa l-mod fejn jaraw x'inhu jiġri. Bil-mod tagħhom, ftit ħin, u naħseb allura l-Parlament irid jilqa' għal din realtà li ssejla magħna ftit ta' żmien. Però nixtieq ukoll li u hawnhekk irid aktar ħsieb fuqha minn sempliċement ħsieb li jien għandi f'moħħi imma li wieħed jikkonsulta ma' persuni li jistgħu jgħinu f'dan il-qasam u kif l-aħjar nagħmluha li l-Parlament b'xi mod jew ieħor ikun ukoll qed jeduka lill-pubbliku ġenerali fuq id-demokrazija. Jiġifieri id-dritt tal-vot. Kemm għandna nożżu dritt tal-vot għax hemm pajjiżi, hemm reġjuni li id-dritt tal-vot għadu mhuwiex daqshekk garantit. U aħna xi kultant id-dritt tal-vot narmuh jew inkella nissottovalutawh li inti għandek l-għażla f'idejk ta' min se jgvernak u ta' min se jirrappreżentak fil-Parlament hija deċiżjoni ċertament importanti li mhux dejjem qed napprezzawha jew inkella xi kultant nippruvaw qisu niddiljaw it-tieni xi ħaġa biex intik il-vot. Il-vot huwa dritt. Dritt tiegħek li tużah u ngħid jiena huwa dmir tiegħek li inti tipparteċipa f'dal proċess demokratiku. Naħseb il-Parlament hemmhekk jista' jilgħab parti importanti, speċjalment wara l-iżvilupp tal-vot 16, u allura nibdew anki imma ftit aktar ħsieb u li wieħed ikun iffukat fuq il-messaġġ mod aktar ċar. While we're on the topic of open parliament, there was a request recently made to you to get rid of the barriers which are surrounding parliament, the arguments for and against this. Have you taken a decision yet, and what are you considering at this stage? Mela din hija storja tmur lura daqsxejn fi snin, l-issue tal-barriers li jdawru l-Parlament. Mill-aspett estetiku, il-barriers definitely huma mhux sbieħ. Ġifieri. Però jiena bdejt diskussjonijiet ma' persuni li jirrappreżentaw anke l-aspett tas-sigurtà, imma rrid niddiskuti wkoll ma' periti li kienu anke involuti f'dal proġett, ma' persuni oħrajn li anke jistgħu jgħinuna mill-aspett ta' estetika. Jien naħseb wieħed irid jagħmel l-affarijiet ċari hawnhekk għax xi kultant anki meta nisma' kollegi MPs jitkellmu u qed nipprova niltaqa' individwalment u nisma' ftit minn għandhom x'inhuma l-ħsibijiet tagħhom. Hawnhekk biż-żewġ naħat tal-Kamra, jiġifieri meta ngħid MPs nitkellem għal żewġ naħat tal-Kamra, nżomm konverzazzjoni għaddejja ma' kulħadd. U anke meta tiġini nara xi kummenti fis-social media, forsi tajjeb wieħed jiċċara ftit l-affarijiet. Ġifieri min jgħidlek isma' neħħu l-barriers, okay, il-barriers hopefully għadha għadha nkunu f'pożizzjoni li jitneħħew. Imma ma jfissirx li hemmhekk se jkun an open plan fejn kulħadd jista' jagħmel li jrid. Jiġifieri naħseb jiena u mhux qed nitkellem mill-aspett ta' sigurtà primarjament, qed nitkellem mill-aspett ta' dekor tal-binja u iktar mill-binja dil-binja x'tirrappreżenta, li tirrappreżenta l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż
fejn inti għandek il-membri parlamentari li ġew mibgħuta mill-elettorat biex jagħmlu u jaqdu d-doveri tagħhom, fejn inti hawnhekk għandek anki rwol fej dinjitarji, ambaxxaturi u persuni oħrajn minn pajjiżi differenti u anke minn Malta stess jiġu jiltaqgħu u jagħmlu l-meetings tagħhom kemm miegħi kif ukoll ma' persuni oħrajn. U allura ma nimmaġinax li jkollna ċirkostanzi fejn neħħejna l-barriers, kulħadd jidħol fil-precincts tal-Parlament, bej il-binjiet, jagħmel li jrid, jiekol, ipoġġi mal-art, jorqod il-bies forsi mhux daqshekk dekorus u ħaġa oħra. Ġi mhux qed nitkellem mill-aspett ta' sigurtà hawnhekk, qed nitkellem mill-aspett ta' dekor li dil-binja li tirrappreżenta fl-aħħar mill-aħħar ix-xewqa tal-poplu li jibgħat membri jirrappreżentawh tkun rispettata. U allura kwistjoni ta' rispett lejn l-istituzzjoni parlamentari. But if we remove these barriers, then there would have to be something put in their place, if I'm understanding you correctly. Yes, What do you have in mind? Ifimni, jiġu persuni u anki kumpaniji u entitajiet li jibdew bil-proposti tagħhom. Jien naħseb li tkun xi ħaġa li taqbel mal-binja u mal-estetik u tkun estetikament sabiħa, li ma tkunx an eyesore or allura f'da sens. Imma it's not up to me to say, ġifieri huma l-esperti li għandhom jindikaw. Urdu naraw jekk inizjalment ukoll meta bda l-proġett beda, jekk kienx hemm inizjalment xi ħsieb li jsir xi ħaġa f'dan is-sens imma baqa' ma sarx. Imma naħseb jiena xi ħaġa jrid isir biex wieħed ħajdu hekk il-barriers mihom sbieħ, issir xi ħaġa iktar sabiħa, imma fl-istess ħin li l-binja tibqa' dekoruża, tibqa' protetta anki f'sens ta' li ma tiġix binja li sa m'għandha l-ebda importanza, m'għandha l-ebda valur. Naħseb jien ħafna mill-Maltini sifru jaraw parlamenti barra minn Malta, naħseb żgur ma jersqux daqshekk qrib ta' l-ebda parlament kważi fid-dinja daqskemm huwa qrib il-parlament tagħna. You mentioned something earlier with regards to the importance of impartiality in your position. But until recently, you had spent, again, around 30 years working side by side with some of the people who are MPs now in the Labour Party. You campaigned alongside the Prime Minister as well. And in addition to that, there were certain, in the past, members of the opposition who had leaned into allegations which were made against you. How can you... Do you feel you could be impartial given all of this, and how are you going to approach this new role in that respect? Allora, naħseb jiena dejjem ġejt deskritt bħala persuna li jiena bilanċjat, jiġifieri m'iniex wieħed estremist. Kif qedlek kont deputat speaker għal 7 snin, naħseb jiena l-deċiżjonijiet tiegħi li tajt dak iż-żmien kont fuq naħa tal-oppożizzjoni u kont ġejt propost u approvat mill-Kamra dak iż-żmien. Naħseb dak jitkellem għalih, jekk kontx imparzjali jew le, fil-fatt anke dak iż-żmien kelli nagħti ċertu rulings li kienu kontra in-naħa li jiena kont nappartjeni għaliha, imma hekk kien ix-xogħol tiegħi jekk kien meħtieġ u jiena kien mxejt. Ġifieri jien mhux insib diffikultà fuq l-imparzjalità tiegħi. Ġifieri l-attiviżmu tiegħi fil-saftit ġimgħat ilu kulħadd jafu, anki fil-kampanja elettorali stess jiena naħseb jiena iffukajt fuq il-messaġġ imma ma kontx xi wieħed li żgur tajjir offert minn daw qatt ma kienu ħbieb tiegħi daw l-affarijiet. Ġifieri l-imparzjalità tiegħi nurija mhux jekk jien kontx attiv partit jew le, imma mid-deċiżjonijiet li nieħu. U anki fl-ewwel deċiżjonijiet li ħadd, inkluż fuq it-tqassim ta' uffiċini pereżempju, lill-oppożizzjoni ħassejt li kelli nagħtiha ftit aktar post minn fejn ikun jistgħu jaħdmu u għamilna ċertu tibdil f'dan is-sens li filli qabel kien kollox imur għand il-gvern tonnu b'mod awtomatiku, imma waħda mid-deċiżjonijiet li ħadd kienet li l-oppożizzjoni tingħata l-inqas ftit aktar uffiċini milli qatt kellha. U allura naħseb jiena dik hija xi ħaġa li tista' tiġi apprezzata mill-oppożizzjoni li għall-inqas għandhom ftit aktar minn fejn jaħdmu f'din il-binja. Forsi biżżejjed le, imma għall-inqas għamilna l-ewwel pass. Because you know how it is when you're campaigning, when you're an MP in Parliament,
It's the party leader, at least when you're speaking publicly, the party leader is kind of always right, kind of thing. You know what I mean? That's how it's perceived out there. It's very rare that you get an MP, for example, speaking out against the party leader. And you've now got a completely different role, basically. You don't see that having any influence. I cannot speak. What do you mean? Jiġifieri jien mhux se nitkellem la kontra naħa u laqqas kontra oħra. Eżatt, so you can't, eżatt. Ma nistax nesprimi opinjoni tiegħi. Però, I mean, jiena xogħli fil-Parlament, mela, l-speaker illum, forsi l-iktar ħaġa li n-nies jaraw u li jafu x'jagħmel l-speaker huwa li jippresedi l-Kamra, id-dibattiti, dik li tidher, eċetera, eċetera. Minn l-iżvilupp li l-Parlament sar autonomu fis-sens ta' l-istaff tiegħu, kif jitmexxa, eċetera, eċetera, kemm għadna fl-ewwel snin tagħha, ġifieri dejjem hemm xi ttejjeb anke f'dan l-aspett. L-ispikar għandu rwol ukoll issa ta' tmexxija amministrattiva, jiġifieri mhux biss l-ispikar huwa responsabbli mill-binja, l-ispikar huwa responsabbli mill-istaff tal-Parlament u affarijiet oħrajn li huma tipo amministrattivi li dik hija xi ħaġa li bdiet mill-2016 il-hawn. Grazzi anki għal-ħidma li wettaq l-Speaker preċedenti Angelo Farrugia, li kien żvilupp importanti ħafna li l-Parlament ma baqax qisu issa dipartiment tal-Gvern, estensjoni tal-Gvern anki fejn jidħol l-istaff u allura qisu marbut hemmhekk. Dik ukoll sinjal fiha nnifisha li l-Parlament huwa istituzzjoni separata mill-Eżekuttiv u tagħti aktar anki poter lill-Speaker li jimxi b'dan il-mod, jiġifieri ma nħossniex marbut ma għalkemm il-kampanja tiegħi kienet mal-Partit Laburista u il-mexxej ovvjament ħdimt miegħu eċetera, ma jien ma nħossniex marbut li jisni b'xi mod jew ieħor irid nagħmel ħilti kollha biex naġevola in-naħa li jiena kont nappartjeni għaliha. Ġifieri assolutament m'iniex inħossni f'diffikultà li nimxi b'imparzjalità għal ġid ta' kulħadd. Drawing on your I have a question now, and I'm sure you recognize it, the situation from your time as an MP as well. One complaint about Parliament is that it tends to be slow-moving, filled with repetitive speeches, which perhaps too long, MPs perhaps having too long a time to actually make speeches in Parliament. Do you think changes are needed in that respect? And if yes, what would those changes be? Mela inti titkellem b'mod esklusiv fuq il-ħin fuq it-tul tad-diskorsi. Eżatt. Jiena xi kultant kien ikolli bżonn aktar ħin, ġifieri wieħed minn dawk li forsi kont imparla ħafna wkoll. Ara, jien naħseb hemm lok li d-dibattitu isir kif għandu jsir. Jiġifieri jiena ma tantx jien favur li ngħidu isma' mmorru fuq il-mudell ta' 3 minuti bħal m'għandek fil-Parlament Ewropew. L-ewwel net għalfejn. Il-Parlament Ewropew għandek 700 membru parlamentari, jiġifieri jekk ikollok imqar a small percentage of that number ċertament laħ ikollok ħafna aktar kelliema. Ma naqbilx miegħek eżatt meta inti qed li l-Parlament forsi mhux daqshekk prattiku jew inkella inti użejt l-espressjoni slow moving. Il-Parlament meta jrid jaġġel il-proċessi u meta jrid jaġġel ċertu liġijiet, il-żewġ naħat jilħqu kompromess, jilħqu ftehim u nassigurak li nkunu vera quick biex l-affarijiet jgħaddu. Ovvjament ikollok dak iċ-ċirkostanzi fej jista' jkun li ż-żewġ naħat ma jaqblux u l-oppożizzjoni, min hi l-oppożizzjoni saret fil-passat u m'għandix dubju li tista' ssir anki fil-futur li itawlu id-diskorsi tagħhom u li forsi jitkellem kulħadd, which is accepted in a democracy, ġifieri ssir barra minn Malta, ġifieri dik apparti mill-demokrazija wkoll u mill-proċess parlamentari. Ġifieri, però osservajt fl-ewwel seduti li pereżempju kellna l-ewwel fuq l-aġenda kien id-diskors tal-President tar-Repubblika li huwa d-diskors li ifassal il-programm tal-Gvern. Tkellmu ħafna membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra u innotajt li qisu l-average tad-diskorsi kienu 10 minutes. U tkellmu naħseb jiena fuq 60-65 membru parlamentari, jekk mhux aktar. Jiġifieri hemmhekk f'erba' seduti tkellmu dan numru kbir ta'
deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra. Li naħseb kienet disciplina fuqhom infushom, anki grazzi għal whips li ovvjament jridu jdaħlu li jitkellem kulħadd jew mixtaq li jitkellem. U allura ferba seduti dak id-diskors huwa l-programm tal-gvern din leġislatura by the way, mhux qed nitkellmu fuq xi diskors li m'għandu sinifikat. Imma tkellmu ħafna membri. Is-soltu forsi dak li jkun jieħu aktar ħin, eċetera, imma kienu aktar iffokati. Jina li qed nisħaq huwa li l-ordnijiet permanenti, l-standing orders għandhom bżonn li jiġu riveduti. Għandna affarijiet li ilhom hekk snin twal u qatt ma mxejna magħhom hekk. Inti semmejt li jiena ili 30 sena fil-Parlament, qatt ma niftakar li pereżempju l-Kamra ltaqgħet it-tnejn u l-ħamis biss. Dejjem kienet tintaqgħet tnejn tlieta u l-erba', dak iż-żmien mis-sitta ta' flaxija sad-disa u nofs. U iktar riċenti komplejna nintaqgħu it-tnejn tlieta u l-erba' mill-erba' ta' nofsinhar sa' seba' u nofs ta' flaxija. Jiġifieri imma l-standing orders jgħidulek li l-Kamra tintaqgħet tnejn u l-ħamis. Issa fuq dik kulħadd jista' jaqbel li nbidluhom. Jiġifieri anki an update fejn kulħadd jaqbel, anki li nħarsu lejn il-mozzjonijiet li kull darba jsiru biex nirregolaw ix-xogħol tal-Kamra. U fil-fatt fl-ewwel House Business Committee li huwa dak il-kumitat li jmexxi x-xogħol tal-Kamra li huwa presedut mill-Speaker u għandek 3 membri min-naħa tal-Gvern u 2 min-naħa tal-Oppożizzjoni. Hemmhekk jiena għamilt is-suġġeriment ġara darba kien qam l-issue tal-standing orders li ħajkun l-uffiċċju tal-Speaker li se jmexxi dat-tibdil. U għamilt hekk għax naf li fil-passat minn kien hemm tentattivi u soqgħod niġġudika naħa oħra ma wasalniex. U jien ma nixtieqx nerġgħu nispiċċaw bl-istess mod, għall-inqas fuq dak li huwa ovvju u dak li huwa ċar, ejja nibdew minn hemmhekk. I have a few questions regarding the composition of Parliament now. There have been discussions, debates, even opinions made on the idea of having a full-time MPs in Parliament. Where do you stand on that particular issue? Ara, l-ewwel dik mhux deċiżjoni li forsi l-uffiċċju tal-Speaker u l-Speaker irid jieħu. Hemm bżonn li jkun hemm As an opinion. Yes, I will tell you my opinion. Ġifieri wieħed irid jara ftit il-bżonnijiet tal-Parlament ukoll. Jien l-opinjoni personali tiegħi qatt ma kienet li għandna mmorru mill-ewwel għal full-time MPs. Jien naħseb għandna forsi nibdew noqorbu ftit lejn dak. L-ewwel nett hemm opinjoni differenti. Li jkollok xogħol ieħor f'dal pajjiż jgħinek ukoll biex inti tkun aktar hands-on fix-xogħol tiegħek u tifhem aħjar. Mela jekk jiena ħaddiem jien stess, jekk ħammur nitkellem fil-Parlament, ħanġor dik l-esperjenza tiegħi, ħanġor l-esperjenza tal-kollegi tiegħi fuq il-post tax-xogħol għax jien ma naqtajtx bid-dinja tax-xogħol. Mela dik hija esperjenza li jiena l-inqas jien personali ħassejt li kienet tgħinni meta niġi biex niddebatti u nitkellem fil-Parlament. Għandek membri parlamentari li forsi ma jixtiequx li jkun ix-xogħol full-time tagħhom, imma forsi minħabba l-professjoni, minħabba x-xogħol li għandhom ikunu jixtiequ jibqgħu hemmhekk. U allura jista' jkun li inti ħażżomm il-bogħod kandidati li jistgħu jkunu validi u minħabba dan il-fatt ma jersqux. Barra minn hekk, jekk hemm min ikollu x-xewqa, jiena kważi it's a hybrid system, jekk ikun hemm min ikollu x-xewqa li jkun a full-time MP, forsi dik għandna nersqu leha, imma żgur li pereżempju nippruvaw noqorbu li wieħed ikollu xi ftit assistenza għax inti anki jekk inti tkunx full-time jew tkunx part-time kif qegħdin bħalissa, il-membri parlamentari qed naqta' barra l-eżekuttiv hawnhekk, il-backbench tal-gvern allura u l-oppożizzjoni m'għandhomx is-sostennu l-għajnuna li forsi wieħed jistenna li jkollhom. Issa ħallaslu għalija li kulħadd se jkollu xi ħadd miegħu u uffiċċju ħaġa oħra, naħseb. Like the European Parliament system, Issa mbagħad għandek oħra, il-ħlas lill-membri parlamentari. Illum il-membri parlamentari jieħdu onorarja li it's not a salary, huwa onorarja, jiġifieri ilna sninek, jekk se mmorru għal full-time MPs, ċertament li dak kollu irid jinbidel. Jiġifieri irid jinbidel kemm il-ħlas mill-Prim Ministru l-isfel u anki l-membri parlamentari x'imbagħad irid jiġi rifless kollox. Jiġifieri naħseb jiena it's easier said than done li mmorru għal full-time MPs għalkemm jien daqsxejn xettiku li nagħmlu l-qabża minn part-time għal full-time mingħajr ma jkun hemm xi ħaġa ta' tranzizzjoni naħseb jiena. Ikun hemm min jgħidlek isma' imma mbagħad se jkollna 79 membru parlamentari kif qegħdin bħalissa għalkemm teknikament il-membri parlamentari huma 65.
Jiġifieri mhux daqshekk iva hemm daqsxejn waħda xogħol in between, però l-opinjoni tiegħi biex ma ntawwellekx ħafna fuqha hi li fil-każ għandna noqorbu għaliha ċertu tranzizzjoni għaliha, forsi wieħed iżid ftit lajnuna jew jagħti options lil ċertu MPs li jekk iridu jkunu full-time MPs ikun jistgħu jagħmlu dan. You mentioned the size of Parliament. There have been proposals to reduce the number of MPs to even 45. I believe that was the Chamber of Commerce which had made that proposal. Do you think Parliament, do you think the size, for Malta's size, do you think we have too many MPs? Ara, meta qed jagħmel paragu ma' pajjiżi oħra, jista' jkun li jasal għal il-konklużjoni li Malta għandha ħafna aktar MPs apparagun tal-popolazzjoni tagħna jew tal-elettorat tagħna. Dik l-istatistika tista' tapplika wkoll pereżempju għan-numru ta' pulizija. Jekk inti tqabbel kemm għandna pulizija f'Malta u kemm hemm pulizija f'pajjiżi oħrajn għall popolazzjoni, ikun hemm jargumenta l anki il-sajż tal-korp tal-pulizija u ħafna u tista' tibqa' serek fuq f'numru ta' affarijiet oħrajn. Però biex nifokaw biss fuq il-Parlament. Jien xi kultant nissuspetta li in-nies in ġenerali u forsi anki ċertu korpi kostitwiti ma jifhmux biżżejjed ix-xogħol tal-Parlament. Jista' jkun nuqqas tagħna li ma nispjegawx biżżejjed ix-xogħol tal-Parlament. Mela, jekk kien hemm proposta li jkollna Parlament magħmul minn 45, dik qed tinkludi wkoll il-membri li jkunu qed iservu fl-eżekuttiv, naħseb ir-rapport ta' Chamber of Commerce jagħti wkoll il-possibilità ta' technocrats li jkunu parti mill-gvern, ikollok pereżempju numru ristrett li l-Prim Ministru jkun jista' jagħżel minn fost membri li mhumiex eletti u allura jagħmelhom parti mill-eżekuttiv. Però il-Parlament hemm ħafna xogħol li jsir pereżempju fil-kumitati. Aħna għandna 17 il-kumitat permanenti. Dawn ipoġġu fuqhom membri minn żewġ naħat u allura in-numri huma li huma. Jiġifieri il-Parlament tagħna issa b'79, 65, 45, whatever, irid jagħmel ix-xogħol ta' Parlament li għandu 300 membru, 600 membru, 700 membru, jew membri inqas. Jiġifieri hemmhekk wieħed irid joqgħod attent li nkun qed nifhmu eżattament x'inhu x-xogħol tal-Parlament għax fl-aħħar mill-aħħar il-ħidma tal-membri parlamentari trid issir delegazzjonijiet barra minn Malta fil-kumitati permanenti fil-kontribut tagħhom fil-Parlament. Issa jiena m'għandix numru partikolari, imma numru ta' 65 li ħafna drabi jinqasam more or less mhux mod ugwali ovvjament, imma bejn żewġ naħat tal-Kamra. Imbagħad in-naħa tal-Gvern ikollha numru minnhom li jkunu fl-eżekuttiv u allura kważi x-xogħol se jaqa' fuq il-backbench tal-Gvern biex iwettaq ix-xogħol parlamentari. Ġifieri I'm open to a discussion imma l-importanti nifhmu il-ħidma fil-Parlament x'inhi wkoll. What about the gender corrective mechanism? The arguments for and against, of course, but the number of MPs that are in the House is much larger than it was, a few years ago, of course. Firstly, do you think the mechanism is working? And secondly, do you think we should still have the mechanism? Ara, idealment f'dinja ideali ma jkollokx dal-mekkaniżmu għax ifisser li qed ikollok kandidati biżżejjed li huma tas-sess femminili u tas-sess maskili li qed joħorġu kważi b'mod ugwali. U naħseb dak huwa trik ta' kollox inizjalment li jkollna aktar kandidati li kważi b'mod ugwali ħajkollok jenna fejn jgħidu 50% irġiel, 50% nisa, u allura hemmhekk suppost ir-ratio ta' kemm jiġu eletti ħajkun ugwali, more or less. Issa id-dinja ma taħdimx hekk. Imma on paper ngħidu li jista' jiġri hekk. Din id-darba f'daħħar elezzjoni naħseb il-mekkaniżmu ħadem aħjar mill-ewwel elezzjoni. L-ewwel nett kien hemm ċertu nisa li ħassew li għandhom jikkontestaw elezzjoni. Jista' jkun li forsi il-mekkaniżmu tal-ġeneru ħassewhom aktar komdi li jersqu biex joħorġu l-elezzjoni. Kellek anki nisa li kienu kandidati u ħut minnhom anki membri parlamentari fil-leġislatura preċedenti li tejbu l-performance tagħhom. U allura ngħid il-mekkaniżmu l-antijow x'kien li noqorbu lejn l-40% ta' nisa f'dal każ għax l-irġiel dejjem biżnieħ mhux ħażin dan numru, imma biex noqorbu li jkollna aktar rappreżentanza tas-sess femminili fil-Parlament. Did-darba robna aktar u kien hemm ċirkustanzi fej
qabel kien hemm il-by-elections kollha li saru kien hemm inbeda jgħid addirittura jista' ma jkunx hemm 6 u 6 ma jista' jkun hemm numru inqas dal-mekkaniżmu tal-ġeneru. Il-mekkaniżmu tal-ġeneru skont il-liġi għandu expiry date. Issa jalla ma jkollniex bżonn li wara l-expiry date u ġifieri niftakar tajb liġi semmi 20 sena li beħtu għaret nitkellmu fuq 4 elezzjonijiet ġadda u 2. Jalla ma jkunx hemm bżonnu għax joħorġu aktar nisa kandidati u anke l-elettorat jibda jagħżel aktar in-nisa. Dejjem ħassibx ti kritika, imma naħseb wieħed irid iżomm f'moħħu li konna snin twal nitkellmu biex ikun hemm aktar rappreżentanza femminili f'dal każ u ma wasalniex, allura kellu jsir xi ħaġa. Imma xi kultant meta tarah jaħdem tgħid il-laħwa tiegħi persuna li ġabet ftit voti jew spiċċat tant voti sabet posta fil-Parlament. Il-numri jistgħu jkunu daqsxejn waħda problematiċi f'da sens, imma l-iskop kien li il-rappreżentanza femminili f'dan il-każ tiżdied fil-Parlament. Another issue which has been brought up over the years is the idea of MPs holding backbench MPs and opposition MPs, non-cabinet MPs, basically, holding government jobs. As it could, for instance, affect how they would vote on something or what they could discuss in Parliament, especially, I suppose, when it comes to backbench MPs, because of loyalty to the job and that sort of thing with the government of the day. Do you think backbench MPs should hold government jobs? Ara, ir-realtà ta' pajjiżna hija bħala pajjiż żgħir hija dik li ġifieri inti fl-aħħar mill-aħħar ma tistax iżżomm il xi ħadd milli jikkontesta elezzjoni, irrispettivament mix-xogħol jew il-professjoni tiegħu jew tagħha, u m'għandniex nagħmlu żvantaġġ ma' min huwa impjegat fis-servizz pubbliku. Ġifieri ħafna drabi kellek MPs li diġà kienu qed jaħdmu mal-gvern, ma' xi entità tal-gvern, ma' dipartiment tal-gvern, u mbagħad at some point ħarġu għall-elezzjoni. Ħafna drabi jekk jiġri, mhux bil-maqlub. U allura naħseb dawk huma għandhom ukoll id-drittijiet tagħhom bħala ħaddiema, bħala impjegati li jikkontestaw. Importanti li dejjem jagħmlu distinzjoni bej għandna miż-żewġ naħat, għandna mill-gvern għandna mill-oppożizzjoni. Ma naħsibx li xi ħadd mill-oppożizzjoni se jitħajjar jivvota mal-gvern għax huwa impjegat tal-gvern għax inti mbagħad għandek ir-regola tal-party whip u likewise ma naħsibx li xi ħadd min-naħa tal-gvern se jitħajjar jivvota kontra il-gvern stess għax huwa forsi qed jiġi milqud mod jew ieħor. Ġifieri imbagħad tiġi mill-membri stess li jaraw li ikunu liberi li jesprimu ruhom kif verament iħossu, irrispettivament mix-xogħol li għandhom, u li anki l-vot mbagħad ikun espress skont dik ix-xewqa tagħhom. Ġifieri naħseb ir-realtà ta' pajjiżna hi dik li u ma narax għalfejn wieħed għandu jżomm ħaddiema li huma impjegati mal-gvern milli jikkontestaw, ovvjament kulħadd irid joqgħod daqsxejn iktar attent li ma jeffettwax u ma jħallatx ir-responsabbiltajiet differenti. Fil-fatt fil-passat li kien għadu Prim Ministru Lorenz Gonzi kienet għaddiet liġi fej ħanajtek ettejn jew tiffaċilita persuni li jaħdmu mal-gvern biex ikun jistgħu jikkontestaw elezzjoni. Sab dak kien pass tajjeb ħalli verament min jixtieq jagħti kontribut f'pajjiżna minħabba x-xogħol tiegħu jew tagħha ma jkunx ristrett. When it comes to the parliamentary committees, in particular the Standards Committee actually, there were proposals made perhaps to change the composition of it. Because currently it's 2 MPs from both parties, and the speaker then ends up having the deciding vote in many instances. Do you think the composition should change? Should there, for example, be laypersons as well included in the Standards Committee? Ara, jiena fuq anki proċeduri, eccetera, bdejt nidħol ftit issa reċenti fuq anki l-mod kif il-Kummissarju l-Standards jaħdem mal-Kumitat per se. Anke fil-passat ma taħsibt ftit fuqha, ma naħsibx li l-kompożizzjoni għandha tinbidel. Ma naħsibx li għandu jkun hemm persuni minn barra l-Parlament li jkunu fuq kumitat li huwa parlamentari. Ġifieri kumitat parlamentari għandu jkun
kompost magħmul minn membri parlamentari taż-żewġ naħat tal-Kamra. Għadna fil-bidu ta' dal-proċess, ġifieri l-Standards Commissioner twaqqaf ftit snin ilu, għadna fil-bidu naħseb jien ta' kif l-istess uffiċċju jaħdem, ta' kif il-dinamika bejn l-uffiċċju tal-standards mal-Kumitat Parlamentari tal-Standards jaħdem, ġifieri hemm learning curve li għandna bżonn ukoll għalih. Però Shouldn't there be more, perhaps, people involved who aren't partisan to one party or the other in that stage? Because having two MPs from one party, two MPs from the other party deciding on their fellow MPs, you know how it always ends up. And either an argument or they'll agree that, for example, there is a fault to be found, but then there's arguments over what kind of punishment, if any, there should be. Għanna ħadna mill-modell Ingliż, u l-modell Ingliż huwa li l-membri parlamentari they judge their own peers. Ġifieri, issa tgħid il-Parlament Ingliż hemm aktar minn żewġ partiti fil-Parlament u forsi anki jafu jkunu aktar liberali fil-ħsieb tagħhom minkejja li jiġġudikaw persuna li ġej mill-istess partit, tista' tkun ukoll iċ-ċokontana forsi jilab kontrina hawnhekk, però jien ma naħsibx li kumitat parlamentari għandu jkun kompost minn persuni li mihomx membri parlamentari. Inti saqsejt fuq persuni li forsi jistgħu jkunu ma nafx indipendenti. Jiena ma naħsibx li hawn xi ħadd li huwa indipendenti fil-ħsieb, biex qed ngħid li hawn xi ħadd li forsi ma jħossu marbut mal-ebda partit, dika ssib minnhom, imma b'xi mod jew ieħor dejjem se jkun hemm bias x'imkien, jiġifieri issa jista' ma jkunx politiku, jista' jkun ta' natura oħra, imma li ikollok persuna li tgħid isma' dan indipendenti, eċetera, allura finalment rridu naslu għall-ġudizzju. U naħseb li by time forsi jkollna ftit aktar kuraġġ li narfu fejn wieħed jew waħda naqas jew naqset u li ngħidu isma' kien hemm nuqqas, ejja nirrikonoxxu n-nuqqas u naraw kif naslu għal soluzzjoni. Dak jiġi biżmien b'aktar maturità, ovvjament il-fatt li jkollok tnejn u tnejn the buck stops here mbagħad u da ċirkostanzi ikolli nieħu id-deċiżjoni li meta niġu għalija mbagħad naraw ftit kif tkun id-deċiżjoni. And just about one more committee, the Public Accounts Committee. Yes. It's been criticized as being a bit, you'll have months of discussion and it ends up being a bit toothless in terms of what comes out of it at the end of the day. Do you think some sort of change should happen there? Should there be more follow-ups, for example, after a Public Accounts Committee concludes an investigation? Ara, l-ewwel nett il-kompożizzjoni tal-Public Accounts Committee diġà għamilta pubblika x-xewqa tiegħi li min-naħa tal-Gvern ma jappuntax ministri jew segretarji parlamentari fuq dan il-kumitat. Naħseb il-Gvern kapaċi jsib membri mill dak li jseħħ il-backbench biex għall-inqas at face value għall-inqas li ma jkollokx ministru jew segretarju parlamentari li qed jiskrutinizza n-nefqa tal-Gvern. Imma jkunu backbenchers miż-żewġ naħat tal-Kamra, f'dal każ min-naħa tal-Gvern, li jkunu qed iservu fuq dan il-kumitat parlamentari partikolari li huwa iċċerjat minn membru tal-Oppożizzjoni bil-Gvern ikollu l-maġġoranza fl-aħħar mill-aħħar id-demokrazija hija li l-Gvern ikollu l-maġġoranza fil-kumitati kollha bl-eċċezzjoni tal-standards li huwa 2 u 2. Il-mod kif jaħdem imbagħad il-Public Accounts Committee, jiena nista' ngħid li tul is-snin ukoll kont inkun flaqat tal-Public Accounts Committee għalkemm ma kontx membru per se ma ġieli kont nidħol bħala membru sostitut dal-kumitat. Naħseb dal-kumitat forsi mingħajr ma ninstama' qed niġġudika, ma nixtieqx ninstama' qed niġġudika, imma naħseb dal-kumitat jista' jintuża aħjar. X'inhu l-iskop ta' dal-kumitat? L-iskop ta' dal-kumitat mhux li nippruvaw insibu xi ħtija, xi skandlu, eċetera, eċetera. Jista' jkun li naslu għal hemm, imma primarjament huwa li ikun hemm skrutinju fuq in-nefqa pubblika u kif din nefqa pubblika tista' titjieb, tista' ssir aħjar, tista' tkun aktar kontabbli. Li nagħmlu seduti interminabbli nduru fuq l-istess suġġett, eċetera, li qed niddiskutu allura anke rapport li jkun għamel l-Awditur Ġenerali għax hemm interface mill-qrib ħafna mal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Il-membri jistgħu jitolbu l-Awditur Ġenerali jibda investigazzjoni u mbagħad jiddiskutu dik l-investigazzjoni. L-Awditur Ġenerali jagħmel rapporti u l-membri jiddiskutuhom. Pereżempju jiena għalija rapport li forsi għandu jingħata aktar importanza huwa ir-rapport il-kbir insejjaħlu jiena tal-Awditur Ġenerali li jagħmel analiżi tan-nefqa fil-Ministeri tista' tgħid kollha u f'numru ta' dipartimenti.
Imma l-fejn indumu ħafna biex niddiskutuh, jew imma l-fejn li forsi ma tantx intuħ importanza, jien nemmen li għandna ntuħ aktar importanza x'nistgħu nagħmlu differenza fl-affarijiet iż-żgħar u fl-affarijiet ta' kuljum. Mhux dejjem ikunu żgħar, pereżempju dal-aħħar poġġejt fuq il-medja tal-Kamra rapport li huwa update tan-nefqiet li saru fil-passat fejn l-Awditur Ġenerali jagħmel follow-up tar-rapporti tiegħu stess biex jara jekk ir-rakkomandazzjonijiet ġewx implementati jew le. U hemmhekk naħseb jiena il-Kumitat irid ħanajtek jirrikonoxxi fejn sar titjib fej ir-rakkomandazzjoni ġew implementati u mill-banda l-oħra jitisma' dan għalfej ma wettax ir-rakkomandazzjonijiet u forsi anki jsejjaħ qudiemu lill-entità, dipartiment, whatever, u jgħid isma' ir-rakkomandazzjonijiet ma sarux. X'inhi r-raġuni biex wieħed ikun aktar effettiv anki ħalli x-xogħol tal-Awditur Ġenerali ikun ukoll aktar effettiv. Ovvjament nifhem li jkun hemm ċertu topics li qajmu aktar interess, kemm ta' natura pubblika, forsi anki l-interessi ta' partit jew partit ieħor, però naħseb jien għandna niffukaw ftit aktar fuq ix-xogħol partikolari, mhux qed ngħid li dawk ma jsirux, imma forsi jsiru fi żmien aktar raġonevoli. Last question, Mr. Speaker. When it comes to deciding whether a debate is heard urgently or not, there's certain criteria which have to be followed. But those, when the previous speaker had taken certain decisions, they were quite controversial. So, I'll give you an example. When it came to the discussion for an urgent debate regarding the death of Jean-Paul Sophia, the speaker had decided against allowing such a debate to occur. Firstly, how would you have decided that particular case? And secondly, do you think the criteria for an urgent debate to take place in Parliament should be changed? Jien nibda mit-tieni mistoqsija tiegħek, il-kriterji x'inhuma u x'inhu r-rwol tal-Speaker. Ir-rwol tal-Speaker huwa li josserva u jimxi mal-standing orders. Issa, ħafna drabi standing order 13 li huwa l-standing order li membru jista' jitlob dibattitu ta' natura urġenti għandu 3 kriterji. Ħafna drabi il-kriterju tal-urġenza huwa dak li iwaqqaf dibattitu taħdi l-ordni permanenti milli jsir. Għaliex għax l-urġenza xi kultant ma tkunx hemm. L-Speaker Farrugia inti semmejt li kienu kontroversjali, fil-rulings li ta' kien korrett. Tantu hekk li naħdu l-oppożizzjoni ma ċċelenġjawx billi jagħmlu mozzjoni fil-Parlament biex ikun jista' jiġi mibdul dak ir-ruling. Jiġifieri l-Speaker huwa marbut f'dan il-każ għax għandek 3 kriterji taħt Standing Order 13 u ħafna drabi l-uniku kriterju li mbagħad teħel fuqu huwa l-urġenza. Mela, fuq materja jekk hux ta' interess pubbliku jew le. Iva, hija ta' interess pubbliku, hija materja ta' importanza nazzjonali, iva, imma mbagħad l-urġenza li twaqqaf ix-xogħol tal-Parlament biex tiddiskuti dik qabel kull xogħol ieħor, hemmhekk dejjem naħlu fuqha. Ġifieri, jew se nbiddlu l-mod kif niġġudikaw talba għall-urġenza. Inkella kull talba oħra għall-urġenza kważi tkun ma tistax tagħmilha. Niftakar darba però kien hemm każ kien ħajsir proġett quddiem il-Konkatedral ta' San Ġwan fejn l-awtorità tal-ippjanar dak iż-żmien kienet se tiddeċiedi fuq dak il-permess. Ara hemmhekk l-urġenza kienet importanti għaliex? Għax il-Parlament rid jiddiskuti qabel l-awtorità tal-ippjanar tiġġudika dak il-permess. Ġifieri hemmhekk l-urġenza kienet evidenti. U fil-fatt naħseb mbagħad iż-żewġ naħat laħqu ftehim li jsir id-dibattitu fil-fatt għax naħseb anki l-Speaker dak iż-żmien kien kważi marbut li anki l-urġenza kienet hemmhekk. Ġifieri issa jekk għandix nibdlu l-affarijiet jew le, wieħed irid jara anki meta nkunu qed nagħmlu il-review u jew l-update tal-standing orders, però b'mod ġenerali nħoss li l-oppożizzjoni fit-talbiet tagħha jew inkella dawk id-dibattiti li tkun tixtieq, inħoss li għandha tingħata l-ispazju tagħha. Issa kif ħanamluh irdu nkunu bil-għaqal, jien fl-opinjoni tiegħi anki l-Gvern jaqbillu
li jekk l-oppożizzjoni għandha ċertu topics li tixtieq titkellem fuqhom m'għandux ikun hemm oġġezzjoni għal dan. Forsi għada pitada, anki meta nkunu qed nagħmlu review tal-standing orders, jista' jkun hawnhekk jilgħab rwol aktar importanti l-Speaker tal-Kamra fejn jieħu ċertu deċiżjonijiet li jekk iħoss li l-oppożizzjoni għandha tingħata ħin aktar biex tqajjem suġġetti tagħha, insibu l-modi kif nagħmluh. Hemm parlamenti oħrajn li jsiru dawn l-affarijiet. U naħseb jiena b'moħħ miftuħ għandna niddiskutu għall-inqas daw it-tip ta' affarijiet. Imma jekk ikun hemm talba biex wieġeb mod sħiħ għal dak li qed li inti. Taħt ordni permanenti 13 fej wis probabbli se neħlu fuq l-urġenza, jien ma jkollix alternattiva oħra ħlief li niddeċidi kif iddeċidew speakers ta' qabli, inkluż Anglu Farrugia u oħrajn, li xi kultant l-urġenza ma tkunx hemm allura l-Parlament jibqa' għaddej bix-xogħol tiegħu. Thank you very much, Mr. Speaker.